वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस पिले आमे ओडियार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 1 कंप्लीट करी। आज तार सब्जेक्टिव सेट 1 को देखिबा। क्वेश्चन नंबर 1 है सरलार्थ लेख। फास्ट जो दुईटी अच्छी पिले और रे जहाँ अच्छी एवं ए क रे जहाँ अच्छी दुईटी जाक तुम पद्यरू ही आसी। क रे जहाँ अच्छी देख नलिनी पत्ररी जेन्ही पड़ंतीण पाणी पृथ्वी दल दलित कंपई मेदिनी। प्रथम कथा तो है पिले तुम सरलार्थ रे समस्ते जानिथिब आमे कौन करूँ प्रथम शब्द जो रही थाए शेषटी को आम यहीपरि भाव में लिखि थाउ। तापरे जदि पद्यरू आसी आमे ताकू पद्यांश लिखि थाउ। उक्त पद्यांशटी सारला दास कृत महाकाव्य महाभारतर गदा पर्वरू उद्धृत। भीमंकर प्रथम सिंहरड़ी किभली प्रतिक्रिया हैला ताहा एठारे वर्णित होईछि। महादेवंक वर प्राप्त हुई भीमसेन उल्लसित हेले। सिंहनाद को धरी बादन कली। प्रथम थर बादन समग्र महिमंडल दोहली कला। सिंहनाद भीम को किए देथिले महादेव। जेतेबेले से प्रथम थर सिंहनाद को बादन करथिले महिमंडल पिले दोहली जाइथिला। कवि कल्पनारे पद्मपत्र पानी पड़िले जेमिति स्थिर न रही ढल ढल हुए पृथ्वीर अवस्था अनुरूप हैला। माने ठीक सही पद्मपत्र परी आमर पृथ्वी हैला। मंदर पर्वत मध्य स्थानच्युत हुई घूरी बुलिला। उक्त रड़ी निशंक दुर्योधनर निद्राभंग होईगला। दुर्योधन को कौन कहीकि कहुछि आम पद्यरी कमेंट्री जनइल। अभूतपूर्व शब्दरी भयभीत कुरुपति शଯ୍या त्यागपूर्वक उठी बसी पड़िली। और रे अच्छी देख केउटी हजिछि खोजी दिए मोर चेतनार चाबिकाठी। प्ले क क्वेश्चन तो तुम अभ्यास रे पाइजिब किंतु और रे जहाँ अच्छी ताहा तुमर अभ्यास रे नाही। देख पिले केमती लिखिब। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य सिंधु पुस्तकर जागबंदन हरा पद्यर उद्धृत। एठारी कवि अनंत पट्टनायक माटीमार संतान मानकर हजि जाइतिबा चिंता और चेतना कथा वर्णना करिछंती। कविंक दृष्टि रे वीरभूमि देवभूमि भारत जननी हेउछंती चेतना गर्भा। तेणु से हजि जाइतिबा सेई सुप्त चेतना को संतानक हृदय जागृत कराइबा पई निवेदन करिछंती। खरे जो दुईटी रही ताहा तमर गद्य विभागरू आसीअछि। यह मध्य तांक कृतकर्मर परिणाम। यह मध्य लिखिदेब लास्ट को परिणाम। संसित गद्यांशटी प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंधरू गृहीत होईछि। आलोच्य प्रसंगरे जन्मभूमि को उपेक्षा करिथिबा शिक्षित व्यक्ति माने निजर कृतकर्मर फलभोग करने सूचित करी पौराणिक चरित्र कृष्णंकर जीवनगाथा को उल्लेख करिछंती। कृष्ण निजर जन्मभूमि प्रति विश्वासघातकता करथिले फलरे तांकू दंड भोगिबाकू पड़िथिला। कृष्णकर वंशगोष्ठी प्रभास तीर्थर एरकार बनरे परस्पर हणाहणी होई मृत्युवरण कले। कृष्ण शियालीलता दोली बसिथिबा बेले व्याधर शରରେ आहत होइथिले। कृष्णंकर जो पाद दुईटी गोचारण रे कठिन होइतिला ताहा द्वारिकार राजभोगरे कोमल होई जाइतिला। जाहाकू व्याध मृगर कर्ण बोली मनेकरी सरसंधान करिथिला। एसबु थिला कृष्णंकर कृतकर्मर फल। पुराण रे वर्णना करा जाइछि कृष्ण राम अवतार रे बाली को लुचि करी सर मारिथिली बोली तांकू एभली फल भोग करिबाकू होइतिला। जो माने पल्लीकूल को उपेक्षा करी सहरे जीवन यापन करुछंती से माने दिन ना दिने कृतकर्मर परिणाम भोग करिबी एथिरे संदेह नाही। और रे अछि देख सतीकी जल और स्थल को दिभाग करी तांको अंतरर द्वंद्व गोटे छोट पहाड़ आकार रे मुंड टेकिछि। ये जो उक्तिटी थिला पिले प्रथमे लिखिदेव सेतिकी लास्ट को लिखिब टेकिछि। ये उक्तिटी तमर गद्यांश नरेंद्र विवेकानंदरू आसीअछि। उक्त गद्यांशटी नरेंद्र विवेकानंद प्रबंधरू आनीत। यही प्रबंधटी प्राबंधिक शरद कुमार महांतीଙ୍କ द्वारा प्रणीत छत्रपति विवेकानंद पुस्तकर अंशविशेष। एठारे प्राबंधिक विवेकानंद भारतवर्षर शेष प्रस्तर खंड उपरू गोटे पटे गभीर समुद्र एवं अन्य पटरे भूखंड प्राय जन्मभूमि को देखिबार कथा आलोचना करिछंती। विदेश यात्रा पूर्वरु विवेकानंद दक्षिण भारतर विभिन्न तीर्थस्थान भ्रमण करी शेषरे रामेश्वर देई
ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟଭୂମି କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠାରେ ଦେଖିଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭାରତର ଶେଷ ଭୂଖଣ୍ଡ ରୂପେ ପାହାଡ଼ଟିଏ। ନାଉରୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବାରୁ ନିର୍ଭୟରେ ସେହି ସାର୍କ ସଂକୁଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ପହଁରି ପହଁରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ। ଭାରତବର୍ଷର ସେହି ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡର ଉପରେ ଉପନିବେଶ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2କୁ ଦେଖିବା। କରେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ତରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଘବ କ'ଣ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ? ବୋଲେ ମାର୍କିଂ ଦେଖ 5 ମାର୍କ ଅଛି। ତମେ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଯେପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ଲେଖିବ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲେ ତୁମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18ରୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ 4ଟି ଲାଇନ୍ ଲେଖିଦେବ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ପିଲେ 5 ମାର୍କ ମିଳିବନି। ତା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବ। କବି ପରିଚୟ ପରେ ସେଇ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯଦି କବିତାରୁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ସେଇ କବିତାଟିର ସାରାଂଶ କିଛିଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ମଝିରେ ରଖିକି ଆନ୍ସର୍ ତୁମ ଦେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆମର ଥିଲା ସମୁଦ୍ର ତରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଘବ କ'ଣ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ? ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ ନିମନ୍ତେ ସେତୁ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରାଘବ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥୀ ଅନାହାର ରହିବା ସହ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବେ ବୋଲି ପାଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅରେ ଅଛି ଦେଖ ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋହନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ ତୁମେ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଖରେ ଅଛି ରୋମିଓ ଓ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ରୋମିଓ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ଭୋଗ ଥିଲା ସେହି ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ। ସେହି ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା ଇଚ୍ଛାକୃତ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଭାରତର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଥିଲା ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମର ଏକତମ ସ୍ୱତଃ ସମ୍ଭୂତ ଫଳ। ଅରେ ଅଛି ମାତୃଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିପରି ଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବିଚାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାତୃଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଜାତୀୟତା ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ସେପରି କହୁନଥିଲେ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା ଖୁବ୍ ବାସ୍ତବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲେ ତମର ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ରଚନା। ତିନୋଟି ଭିତରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋବାଇଲର ପ୍ରଭାବ, এই ରଚନାଟି ପିଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 କରେ ରହିଛି ପତ୍ର ଲେଖ ଏବଂ ଖରେ ରହିଛି ଦରଖାସ୍ତ ଲିଖନ। এই ଦରଖାସ୍ତଟିକୁ ପିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଟପ୍ 5 ମୁଁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲା ତମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିକି ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ପିଲେ ଏବଂ ତମ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ।